हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचवर एकेडमी। आज सेसन रे पिला माने आमे जहाँ भी डिस्कशन करिबा एग्जाम रे तमे निश्चित देखिबा को पाइबो। आज आमे दुईटी अलंकार डिस्कशन करिबा, गोटे अनुप्रास अलंकार डिस्कशन करिबा आ गोटे तमर श्लेष अलंकार संपूर्ण भाबे आमे डिस्कशन करिबा, जहाँ तुमको एग्जाम रे श्योर शॉट देखिबा को पाइबा। पिला माने वीडियोटा होइते पारे टिके लंबा हबो, किंतु तुम पई बहुत हेल्पफुल हबो। वीडियोटा को भलो भाबरे देखो और सब संग मानको शेयर निश्चित भाबे करिवो। देखो अनुप्रास कोन, अनुप्रास कोन आमे देखिजे दुई प्रकार अलंकार अछि, गोटे शब्दालंकार गोटे अर्थालंकार। हैला सही शब्दालंकार रो जो शब्दालंकार जो तीन प्रकार अछि, गोटे अनुप्रास गोटे जमक गोटे श्लेष। सही अनुप्रास होछि शब्दालंकार गोटे अंश। देखिबा प्रथमे से अनुप्रास अलंकार कोन कहूछि। काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति हेले अनुप्रास अलंकार होइथाय। देखिबो जदि गोटे पदरे किंबा गोटे काव्य रे यदि व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति हेबो, व्यंजन वर्ण ताहिले कोन क चट तप हैला, क च ट तप, क ख ग घ ङ, च छ ज जन्य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। एई शब्द मानकर यदि पद मध्यरे बारंबार उच्चारण हुए जानिबो ताहा होछि कोन अनुप्रास अलंकार। ताइले केतोटी अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार को ये बहुत भाग विभक्त करा जायछि। गोटे होछि छेकानुप्रास, गोटे होछि वृत्तानुप्रास, गोटे होछि श्रुत्यानुप्रास, गोटे होछि लाटानुप्रास, गोटे होछि अंतानुप्रास। केमिति मन रखिबो तार तमे सब बेले प्रथम वर्ड को व्यवहार करि रखि पारिबो। छेब्रु छेब्रुश्रु छेब्रुश्रु लाओ, छेब्रुश्रु लाओ एतिके सॉल्व कर देले तमे जानिबो। छे रे छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास बा अंतानुप्रास। यहाँ को आमे गोटे गोटे कर डिटेल रे आमे डिस्कशन करिबा, समय नष्ट न करि के आमे चलाइबे आमे डिस्कशन करिबा पिला माने। प्रथम रे देखिबा आमे कोन छेका अनुप्रास कोन। छेका अनुप्रास कोन देखो, छेका अनुप्रास तुम बही रे कोन देइछि, बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही। तार अर्थ कहूछि व्यंजन वर्ण साम्य रहिबो, क्रम अनुसार बारंबार आवृत्ति हेबो। पुणी देखो व्यंजन वर्ण समान भाव रे रहिबो, साम्य रही कहले समान भाव रे रहिबो, क्रम अनुसार बारंबार आवृत हेबो, ताको छेकानुप्रास। देखिबा उदाहरण सहित हम बुझे देबी। देखो कांत रहित कांता प्राय होई, कलापि कलाप अंग पकाई, केका छाड़ी हेले मौन व्रत, कले हंस मानसर व्याकत। देखो एठारे क्यों शब्द से कहितला ना, बहु व्यंजन वर्ण साम्य रही, बहु व्यंजन वर्ण, बहु व्यंजन वर्ण साम्य रही क्रमानुसार। देखो बहु व्यंजन वर्ण कोन कांत एवं कांता, ए दुईटी बारंबार व्यंजन वर्ण। कांत एवं कांता ए दुई व्यंजन वर्ण कोन समान भाव रे अछंती। कलापि कलाप समान भाव रे अछंती। देखो कलापि कलाप बुझेला देछि तमर। देखो एठारे एठारे कांत कांता कलापि कलाप पद गुड़िक व्यंजन वर्ण समान रही कि क्रमानुसार बारंबार आवृत्ति हैला। बुझेला ना नहीं, कांत रहित कांता प्राय होई, कलापि अंग पकाई एटा गोटे पद। एही पद रे से कहिछि कोन आमे देखिला, पद रे बा काव्य रे बारंबार व्यंजन वर्ण आवृत्ति ले अनुप्रास अलंकार होए, किंतु साम्य रही कि जदि बहु व्यंजन वर्ण एटा कांत गोटे व्यंजन वर्ण, ए गोटे व्यंजन वर्ण, कलापि कलाप व्यंजन वर्ण साम्य रही बारंबार आवृत्ति है जानिबो ताहा होछि छेका अनुप्रास। आ गोटे उदाहरण देखिबा आमे रसकोल दीनकृष्ण दास कर। आ गोटे देखिबा देखो पिला माने, आ गोटे कोन अछि देखो, देखि नव कालिका बकालिका मालिका, आली कालिका कांत स्मरी, रक्षा केमंते करी करिवा मर्त करी, गति की एमंत विचारी गो सहचरी। एठारे कोन कोन अछि देखो, एठारे कालिका, एठारे कालिका, एठारे कालिका, एठारे कालिका। देखो बारंबार आचरण हेछि ना ने। एठारे तमरो देखो कालिका एठारे कोन क ल र क र बारंबार उच्चारण हेछि, बा तमरो लिखि पारिबो एठारे कालिका र बारंबार उच्चारण हेछि। देखो कालिका र बारंबार उच्चारण हेछि, बुझी हला ना, कालिका र बारंबार उच्चारण हेछि किमा ल र क र पर्यायक्रमे उच्चारित हेतिबारु ताको छेका अनुप्रास कहागला। बुझीला ना नहीं पिला माने। लावण्यवती उपेन्द्र भंजकर, कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर लावण्यवती रु तमर यहा आसीछि। नेक्स्ट देखिबा देखो एठारे करी करी भी बारंबार अछि। देखो करी करी भी बारंबार देछि, बुझीला तो एटा लिखि पारिबो, तमे सब गुडा को लिखि पारिबो, एक्स्ट्रा किछि लिखि पारिबो। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट तमर कोन अछि पिला माने वृत्त्यानुप्रास।
नेक्स्ट अच्छी तुम कौन वृत्तीय अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास आम देखला बहु व्यंजन वर्ण साम्य रहिले ताहा छेका अनुप्रास हुए ताइले वृत्तानुप्रास कौन पर्याय क्रम हेउ बा न हेउ गोटे व्यंजन वर्ण वाक्य मध्य बारंबार उच्चारित पर्याय क्रम हो देखला पर्याय क्रम सामान भाव रही कहे पर्याय क्रम हेउ कि न हेउ अनुक्रम अनुक्रम सामान भाव रही हो सामान भाव हो कि न हो यदि व्यंजन वर्ण वाक्य मध्य बारंबार उच्चारित हुए तेज जानव ता वृत्त्यानुप्रास कौन से उदाहरण देवा पिला माने देख उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका राधनाथ रायंकर तुमर कौन राधनाथ रायंकर ये हूँ तुम चिलिका काव्य आसी ताहिले देख बहुत सी कही कौन पर्यायक्रम समान हुआ नहीं एठार पर्यायक्रम कौन कौन देख क एठारे कर व्यवहार होती एठारे कर व्यवहार होती एठारे कर व्यवहार होती एठारे कर व्यवहार होती देख लर व्यवहार देख कौन सामान भाव में सामान भाव में नहीं पर्यायक्रम नहीं तथापि जदि पर्यायक्रम हेउ बा न हेउ व्यंजन वर्ण यदि बारंबार आवृत्ति है जानव जे ताहा हूँ वृत्त्यानुप्रास बुझेगा देख व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास किंतु पर्यायक्रम रही ना ये कौन पर्यायक्रम रही पर्यायक्रम से रही ना तथापि व्यंजन वर्ण तुम कौन हो बारंबार आवृत्ति जानव ये हूँ वृत्त्यानुप्रास बुझीगला नेक्स्ट देखिए आउ गोटे उदाहरण रोचे देख मुझे तुमको मंगले अइला उषा विकच राजीव दृषा जानकी दर्शन तृषा हृदय वही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंटे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला देख एठारे कौन कौन हो बारंबार उच्चारण तुम देख एठारे तुम कौन उच्चारण हो कर बारंबार उच्चारण हो देख कंठे कहिला ए साम्य रही देख एठारे साम्य पर्याय क्रम अच्छी पर्याय क्रम कर उच्चारण होठारे देख आउ कौन तुम एठारे देख बारंबार कर उच्चारण होपर दर्शन तुम दंत्य मूर्धन्य तालव्य स्वर बारंबार उच्चारण होती तालव्य स्वर दंत्य स्वर बारंबार उच्चारण होती देख एठारे तुम दंत्य स्वर बारंबार उच्चारण होती से देती कौन कौन देख से कही एठारे तुम तालव्य स रन ठ हत आदि व्यंजन वर्ण बारंबार स्वर भी बारंबार उच्चारण देख मुझे तुमको कही ना कर भी बारंबार उच्चारण होती क कि देख एठारे बारंबार उच्चारण कर बारंबार उच्चारण होती जानव जे पर्यायक्रम रहू कि न रहू ये तुम जेहेतु व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारण होती वृत्त्यानुप्रास आम देखला कौन कौन प्रथम देखला छेका अनुप्रास आ गोटे देखला वृत्त्यानुप्रास छेबु गला छेका अनुप्रास देखला साम्य रही बहु व्यंजन वर्ण जो बारंबार आवृत्ति है एक हूँ कौन पर्यायक्रम हो कि न हो व्यंजन वर्ण है ये छेबु गला देखा श्रुत्यानुप्रास देखा है छेब्रु श्रुत्यानुप्रास देखा कौन अच्छी देख साधारण कंठ तालु मृध दंत अष्ट प्रभृति मध्य जेकोसी स्थान उच्चारित है आम जाचे जो क च ट त प अच्छी जो कचट तप अच्छी ताको उच्चारण कर कौन व्यवहार हुए देख जिते क ख ग घ उच्चारण करुच ताहा कौन कंठ वर्ण ताहा हूँ कौन कंठर आसूची से ये क च ये क ख ग घ हूँ कंठ वर्ण च छ ज झ च छ ज झ जो अच्छी ये हूँ कौन तालव्य वर्ण तालु आसूची से ये हूँ तालव्य वर्ण ट ठ ड डण जीभ तुम तालु ओलटा लगुच से ये हूँ मूर्धन्य वर्ण ये हूँ मूर्धन्य वर्ण त थ द ध न ये हूँ दंत्य वर्ण दंत्य वर्ण बारंबार कौन हूँ दंतर आसूची उच्चारण कला बेले त थ द ध न प फ ब भ म उच्चारण कला बेले ओठरे लगुतार ताहा हूँ कौन ओष्ठ्य वर्ण जिते बेले श्रुत्यानुप्रास कहूँ कौन जिते बेले बहु व्यंजन वर्ण एक कंठर आसुथुब कि तालु आसुथुब कि मूर्धनार आसुथुब दंतर आसुथुब माने कौन कर बारंबार व्यवहार होतुब ना चर बारंबार व्यवहार होतुब टर त गोटे व्यंजन वर्ण एठारे कौन रहिबो गोटे व्यंजन वर्ण बारंबार तुम देखा पाइब से कंठ वर्ण हो तालव्य वर्ण हो मूर्धन्य हो दंत्य हो अष्ट वर्ण आम उदाहरण देखले जानिबा देख उदाहरण कौन अच्छी पर परजांक वित्त हरिले बळे सुर सुर द्वेष त्रासे विरस हेले देख एठारे क्यों वर्णर बारंबार उच्चारण होचे मु कहिछि ना एबे देख ये होटी अष्ट वर्ण प फ ब भ म प फ
ব ভ ম এ হচ্ছে অষ্ট্রীয় বর্ণর মু যেকୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଦେଖ ଅଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ତମର କଣ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ତାହା ହଉଛି କଣ ପ ଏବଂ ବ, ପ ଏବଂ ବ। তাহলে জানিব তাহা হচ্ছে কোন শ্রুত্য অনুপ্রাস, শুনিকি শ্রুত্য অনুপ্রাস। এ হচ্ছে তোমার কেউ বর্ণ, এ হচ্ছে তোমার অষ্ট্রীয় বর্ণ। যেকୌଣସି বর্ণ হউ তো কণ্ঠ বর্ণর বারম্বার উচ্চারণ হব, নহলে তালব্য বর্ণর উচ্চারণ হব, নহলে মূর্ধন্য বর্ণর বারম্বার উচ্চারণ হব, কিংবা দন্ত্য বর্ণর উচ্চারণ হব, কিংবা অষ্ট্রীয় বর্ণর উচ্চারণ হব। নেক্সট দেখিবা আর কিছু উদাহরণ ଦେଇଛି কি দেখিবা। তোমার দেখ অসম্ভাଳି ফিটি কুন্তল ভূমি যায় পরশি, জেণে অনাউচি ললনা ফুল যায় বরসি। কবিবর রাধানাথ রায়ଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରହୁଛି। ଏଠାରେ କଣ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି? ଅସମ୍ଭାଳି ଫିଟି କୁନ୍ତଳ, ଳ ଳ, ଦେଖ ଳ ଲ ଲ, ତୁମର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଲ ଳ? ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଲ ହଉ କିମ୍ବା ଳ, ଏ ତମର ତମର ତାଳବ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ଏ ତମର ତାଳବ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ଲ ଳ ର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଲା ତମର କଣ ମୁଁ କହିଛି ହେଇଥାଇପାରେ ସେ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେବ, କ ଖ ଗ ଘ ମ ର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେବ। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ତମର କଣ ଆସିବ? ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ତମର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେବ, ନହେଲେ ତମର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେବ। ତାପରେ ତମର ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ତ ଥ ଦ ଧ ନ ର ଯେକୌଣସି ଦିକେ ସେ ଦେବ। ତାପରେ ତମର ଅଷ୍ଟୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର କଣ କରିବା ସେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତମେ ଜାଣିବ ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୁତ୍ୟା ଅନୁପ୍ରାସ। ବୁଝିହେଲା ଅନୁପ୍ରାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ଆମର କଣ କଣ ଦେଖିଲା? ଛେକା ଅନୁପ୍ରାସ ଦେଖିଲା, ବୃତ୍ତ୍ୟା ଅନୁପ୍ରାସ ଦେଖିଲା, ଶ୍ରୁତ୍ୟା ଅନୁପ୍ରାସ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଲା, ଏଗୁଡାକ ତମ ଦେଖିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଦେଖିଦେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି, କଣ କଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲା ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ କଣ? ଏହା ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ, ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥ ଏ ହଉଛି ପଦଗତ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଛୁଆ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲେ। ଦେଖ କଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତମର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଜାଣିବ ତାହା ହେଉଛି ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବା ହେଲା। କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର, କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି? ମହିଧର ମହିଧର, ବାରଣ ବାରଣ ହେଲା। ମହିଧର ମହିଧର, ବାରଣ ବାରଣ। ଇଏ ତମର ଭାବିବନି ଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ ହେଲା। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବି ତମର ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଭ୍ରମ ରହି ଶୋଭିତ। ନଳିନୀ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତମର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦେଇଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମହିଧର ମହିଧର, ବାରଣ ବାରଣ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଏଠାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ କଣ ହଉଛି? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ତମର ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ତମର ହଉଛି କଣ? ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ଏଇ ନଳିନୀ ବିଭିନ୍ନ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଏଇ ମହିଧର ମହିଧରର ସମାନ ଅର୍ଥ ତମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହଉଛି କଣ? ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ବୁଝି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଉପାଧି ଜଡିତ ଉପାଧି ଜଡିତ, ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବା ଜଡିତ। ଦେଖ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ, ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ ଯାହାକୁ କହୁଛ ତମେ ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ଅ ମିଶ୍ରଣରେ ତାହା ମିଶିଛି। ଉପାଧି ଉପାଧି, ଜଡିତେ ଜଡିତେ ହେଲା। ଜଡିତ ଦେଖ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଏଠାରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଥିବ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସମାନ। ଏହି ମହିଧରର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଏହି ମହିଧରର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଏହି ମହିଧରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏହି ବାରଣର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଏହି ବାରଣର ଅର୍ଥ ତମର ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ଏଇ ନଳିନୀର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା, ଏଇ ନଳିନୀର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା, ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଧର ମହିଧରର କୌଣସି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ।
ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ଅର୍ଥଗତ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହିବ। ତାହା ଜାଣିବ ତମେ ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ। ବୁଝି ହେଲା? ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଲାଟା ଅନୁପ୍ରାସ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ହେଲା, ଏଠି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କଣ? ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଯାହାକୁ ଶେଷ ଅନୁପ୍ରାସ ତମର ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ପାଦ କଣ ପିଲାମାନେ? ପାଦ କଣ? ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ତମର କଣ କୁହାଯାଏ? ପଂକ୍ତିକୁ ତମର ପାଦ କୁହାଯାଏ। ପାଦରେ ଏ ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଖ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତାର ନାମ କାମ, ଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଆୟତ୍ତ ରହିକି ସିହିଲେ ବାମ, ଏ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଲା। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ଚାରୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, 8ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, 6ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ହଉଛି ପାଦ। ସେ କହିଛି କଣ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ? ଦେଖ, ପାଦର ଅନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ପାଦର ଅନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କାମ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ତାକୁ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କାମ ଏବଂ ନାମ ର ସମତା ରହି ଆବୃତ କରାଗଲେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସମତା କରାଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? କାମ ବାମ। ଦେଖ, କାମ ବାମ। ଦେଖ, ଦେଖିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମର ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଅ। ମର ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ? ଦେଖ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମ ର ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଓ ଅ। ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଏଠାରେ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ମ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅଟେ? ମ ଅଟେ। ମର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି? ମରେ ହଲନ ଯୁକ୍ତ ଅସମାନ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ନଥାଏ, ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ଥାଏ। ମନେ ରଖିତ, ମରେ ହଲନ ଯୁକ୍ତ ଅସମାନ ହଉଛି କଣ? ତମର ମ ହେଲା। ଏଠାରେ ବି ମର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କା ଏବଂ ମରେ ମିଶ୍ରଣରେ କେମିତି କା ଓ ମ କେମିତି ହେଇଛି? କ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ମରେ ହଲନ ଯୁକ୍ତ କରେ ହଲନ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲା। କରେ ହଲନ ଏଠାରେ କଣ ହବ ଦେଖ, କରେ ହଲନ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କା ହେଲା। କ ଆକା କ ଯୁକ୍ତ ଆ ମ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ କଣ ହେଲା? ଏ ମିଶିକି ତମର ହେଇଛି କଣ? କାମ। ଏ ମିଶିକି ହେଇଛି ତମର କଣ? କାମ। ତାପରେ ବାମ କେମିତି ହେଇଛି? ବ ଯୁକ୍ତ ଆ ବ କେମିତି ହେଇଛି? ये क युक्त अयुक्त आ है क युक्त अयुक्त आ ये हम कौन बर हलन युक्त अयुक्त आ युक्त म युक्त असमान ए सब को मिश्रण तुम बाम होती आ तुम कौन है मोर उपांत स्वर वर्ण मोर व्यवहार बारंबार है। देख एठारे मोर व्यवहार तुम बारंबार है कौन तुम अंत्यानुप्रास। आउ थे मुझे तुमको बुझे दूसरी अंत्यानुप्रास भल भाव तुम देख मुझे ये को क्लीन कर दिए। प्रथम ये तुम डिफिकल्ट हम बुझापी आउ टे मुझे सुंदर भाव सरल भाव तुमको बुझे दूसरी। ये अंत्यानुप्रास तुमको कष्ट हो मुझे जानूची अंत्यानुप्रास टे डिफिकल्ट पिला को प्रोब्लेम करे। देख से कही पदर अंत्यवर्ण पदर अंतवर्ण कौन अटे म अटे। पदर अंतवर्ण हूँ म और उपांत वर्ण हूँ का ओ बा। एठारे का म बा म अंत्य वर्ण उपांत्य वर्ण बुझीगला। एति बुझिपार देख क मोर बारंबार उच्चारण होती ए मोर बारंबार उच्चारण होती तुम अंत्यानुप्रास होती सरल बुझा आ कि बुझा कथा नुहे। पादर अंत्य व्यंजन वर्ण और उपांत व्यंजन वर्ण यदि समता रही समान रहा ना नहीं समान अच्छी देख क युक्त आ एठारे ब युक्त आ एठारे मरे हलन युक्त अ मरे हलन युक्त अ एतिकी नहीं तुम काम बाम होती मोर बारंबार उच्चारण होती अंत्य वर्ण उच्चारण होती जानव तुम अंत्य अनुप्रास। अंत अनुप्रास पर आउ देखा आउ उदाहरण देखा है टेंशन नि आउ देखा केही रही नाही रहिबे नाहिटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ब काल बले।
ଏଠାରେ ଦେଖ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କିଛି ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ କେହି ରହି ନାହିଁ, କେହି ରହି ନାହିଁ ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବ କାଳ ବଳେ। ଦେଖିବା ଏଟା କଣ ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ବ୍ୟବହୃତ ବରାଜ ଦିଦୀପ୍ୟମାନ ବରଶ୍ରେଷ୍ଠ କନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତମର ସରି ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏଇ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ତମର ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ କେହି ରହିବେ, କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ। ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବ କାଳ ବଳି, ଏ ହଉଛି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅଛି ଳ, ଏଠାରେ ବି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅଛି ଲ। ଲ ଏବଂ ଲ ତମର ଯେହେତୁ ଅଛି ତମର ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନ୍ୟ ଲ ଏବଂ ତମର ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି କି এটা একচুয়ালি উপান্ত বর্ণ তোমার স্বর বর্ণ দেওয়া কথা, এটার উপান্ত বর্ণ তোমার স্বর বর্ণ দেওয়া কথা। এটা কাইকি এমতি ଦେଇଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି, বাকি উপান্ত বর্ণ স্বর বর্ণ রহিব, অন্ত বর্ণ তোমার অন্তটা ব্যঞ্জন বর্ণ রহিব ହେଲା, উপান্ত্য বর্ণ ହେଲା, এটা স্বর বর্ণ রহিব, এ তোমার ব্যঞ্জন বর্ণ রহিব ହେଲା। দেখো এটা তোমার ব্যঞ্জন বর্ণ, কাটা হচ্ছে কোন ক যুক্ত আ সমান কা, এটারে দেখো স্বর বর্ণ আছে ক যুক্ত ই ব যুক্ত আ সমান তোমার বা, সেভଳିଆ এঠারে ବି ହେଇଛି ଦେଖ ଳ, ଏଠାରେ ଲ, ଏଠାରେ ତ ଅଛି ସାର୍ ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା, ତ କଣ ନିଜର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପର ଆଶ୍ରାରେ ଥାଏ, ତରେ ହଳନ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ତ, ଏଠାରେ ବ ରେ ହଳନ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ବ, ବୁଝିହେଲା। ର ତମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତମର ହେଲା, ତମ ବହିରେ ଦେଇଥିବ ହେଲା, ଅ ଏବଂ ଏ ତମର ଦେଇଥିବ ଦେଖିବ ବହିରେ ତମର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା ହେଲା, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କଣ, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କଣ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ କଣ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ। ଶବ୍ଦ ଏକ ମନେ ରଖ, ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ, ଏତିକି ବୁଝ ନା, ଅର୍ଥ ଅନେକ, ଏ ହଉଛି ତମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଶ୍ଲେଷାଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷାଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ, ଯାହା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ତାହା ସମାନ ଅଟେ। ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବି ଲେଖିଲେ ତମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହେବ ତମର ତିନୋଟି ଭାଗରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଦେଇଥିବ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ବି ଅନେକ ଅଛି, তাহলে জানিব যমক অলঙ্কার। যদি শব্দ এক অর্থ অনেক শ্লেষ অলঙ্কার। অভঙ্গ সভঙ্গ ভঙ্গাভঙ্গ। অভঙ্গ কোণ দেখ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି, ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଅଭଙ୍ଗ ପରେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ଅଭଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଅନେକ କରିବା ଜାଣିବା, ତାହା ହଉଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରା ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଲା, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଏହା। ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ତମର ଅଛି, ତାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ମନ୍ଦାକ୍ଷ। ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହଉଛି ଲଜ୍ଜା, ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହଉଛି ସଂକୁଚିତ, ତମର ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ। ଦେଖ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା, ଏଠାରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ହଉଛି ସଂକୁଚିତ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନା ଅନେକ ଅର୍ଥ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଅନେକ ଅର୍ଥ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଜ୍ଜା ଅର୍ଥ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଇଛି, ସଂକୁଚିତ ଅର୍ଥ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ବୋଲେ ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଅର୍ଥ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ହଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ ପଦରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଆମେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଛେ ତାକୁ, ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ ବା ଧ୍ୟାନରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଜାଣିବ ନ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ହଉଛି ଅଭଙ୍ଗ। ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନେକ ଅର୍ଥ କରିବା, ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। এই ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କି ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ତାର ଆମେ ଅର୍ଥ କଣ କରିଛେ, ଅନେକ ବାହାର କରିଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜା ସଂକୁଚିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଦେଇଛି,
ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନେକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ହଉଛି ସଭଙ୍ଗ। ଅଭଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ସଭଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ, ମଧୁ ପରପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ପଦ୍ମାକରର ମଣ୍ଡନତା ସର୍ଯ୍ୟେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି। ମଧୁପର, କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବ? ମଧୁପର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶରୀରରେ ଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମାକର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ। ମଧୁପର, ମଧୁପର ଏ ହଉଛି ମଧୁପର କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ତାପରେ କଣ, ଏଟା ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ନାଇଁ? ବିଷ୍ଣୁ କରିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲା ଆମେ। ମଧୁପର ଶବ୍ଦ କାହା? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭାଙ୍ଗିଛେ ବୋଲି ହେଇଛି। ପାଦ ଅନନ୍ତ ନାଗ ସେଜେ ଥିଲା ବେଳେ ପଦ୍ମାକର, ପଦ୍ମାକର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ। ପଦ୍ମ ଆକାର, ପଦ୍ମ ଆକାର, ପଦ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଆକାର, ପଦ୍ମାକାର ମିଶିଲେ ତମର ଆ ହୁଏ। ପଦ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଆକାର ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଛେ ଆମେ, ହେଲା, ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମର ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ କରେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି, ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ମଧୁପର ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଭାଙ୍ଗିକି କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମାକର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ। ଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ବିନ୍ୟାସ କରିଛେ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ତାହା ହଉଛି କଣ? ସଭଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଳି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭ ଉଦାର। ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁଅଛୁ ଆମେ ମୁନିକନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ହେଲା। ଏଠାରେ ପାଣି ଗ୍ରହ ହେଉ ଏବଂ ହେଉ ଉଦାର ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶିଷ୍ଟ ପଦ। ଏହା ଦୁଇଟି ପଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କହିଲେ ବିବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ପଦ କରାଯାଇଛି, ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଅର୍ଥ ଅନେକ କରିଲା, ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ ଅନେକ କରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ, ହେ ଉଦାର ମହାନ ସମ୍ବୋଧନ। ହେଉ ଏବଂ ତାର, ହେ ଉଦାର, ହେଲା। ହେଉ, ହେଉ ଯୁକ୍ତ ଉଦାର। ଏଠାରେ ଦେଖ, ହେଉ ଯୁକ୍ତ ଉଦାର ହେଉଛି। ହେଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ, ଉଦାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମେ ସଭଙ୍ଗ, ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ ଅନେକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ବା ଭଙ୍ଗା ବୋଲେ ଯେକୌଣସି ଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଲେଷ ଥାଏ। ଅଭଙ୍ଗ ବି ଥିବ, ସଭଙ୍ଗ ବି ଥିବ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶିକି ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଯାହା, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ତାହା, ହେଲା। ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ବାବୁ ନାକଶ୍ରୀ ଦାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଜୁଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଳିଙ୍ଗନକୁ। ଏ ତମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯା ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିବୁ। ସେ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ବୁଝିକି କଣ କରୁଛି, ତାର ବୁଝିଛି ନାକ କାନ କାଟିଦେବୁ ବୋଲି ବୁଝିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ବୁଝିଦବା ଆମେ। ନାକ, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ନାକଶିରୀ ଏବଂ ଦାନ ପଦ ଦୁଇଟି ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଠାରେ କଣ ବୋଥ ଥିବ, ସଭଙ୍ଗ ବି ଥିବ, ଅଭଙ୍ଗ ବି ଥିବ। ସଭଙ୍ଗ ପ୍ଲସ ଅଭଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ତାହା ହେଇଯିବ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ନାକଶିରୀ ଏବଂ ଦାନ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଏ ନାହିଁ। ନାକଶିରୀ କଣ ଦୁଇ ଭାଗ କରିହେବ, ଦାନ କଣ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବ ତମେ? ଏଠାରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କଣ, ଇଏ ହେଇଛି ଅଭଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କଣ? ଅଭଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ? କଣ ଦେଖିବା? ସଭଙ୍ଗ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅଭଙ୍ଗ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କାନନ ବିହାର କରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯାଅ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ତୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଣିବୁ, ନ ଭାଙ୍ଗିକି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦେଖିଲା ନ ଭାଙ୍ଗିକି। ତାପରେ ଦେଖ ସଭଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଗୋଟିଏ। ଦେଖ ବିହର, ବିହର ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର କଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ମିନିଟ। ଏଠାରେ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ, ବିହର କାନନ କର ଆଳିଙ୍ଗନକୁ। ଏଠାରେ ତମର କଣ ହେଇଛି? ନ, ଏଠାରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବିହର। ଏଠାରେ ତମର କଣ କରାଯାଇଛି? ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏଟାକେ ବିହର କାନନ କର ଆଳିଙ୍ଗନକୁ, ଏହା ତମର କଣ ହେଇଛି? ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତମର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର କଣ, ଏଠାରେ ବି ହର କାନନ କର ଆଳିଙ୍ଗନକୁ। ଏଠାରେ ବି ଯୁକ୍ତ ହର ଯୁକ୍ତ କଣ ହେଇଛି? କାନ
যুক্ত ন এই শব্দ को ভাঙ্গিকি যেতেলে করা হয়েছে অর্থ বিন্যাস করা যাইছে তাহা হচ্ছে কোন তোমার যেতেলে বিহর করা যাইছে বিহরর অর্থ কানকু ছেদন বিহর কইলে জঙ্গল বিহর কইলে কানকু ছেদন সরি 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 তোমার এই বিহর কইলে এটারে কোন বিহর কানন কর আলিঙ্গন কর অর্থ হলা কাননকু ছেদন কর আলিঙ্গন কর নাহি বুঝিছন্তি সি অর্থ দেখো এটারে শব্দর বিন্যাস করা যাইছে শব্দর বিন্যাস করা কি অর্থ অনেক হইছে কিন্তু এটারে শব্দ কোন করা যাইছে দেখো এঠারে পিলা মানে দেখো এঠারে কোন বাবু নাকশিরি রে নাকশিরি এবং দান এগো ভাঙ্গি দিয়া যায় নাই নাকশিরির গোটে অর্থ আছে দানর গোটে অর্থ আছে এটারে ভাঙ্গি কি অনেক অর্থ ভাঙ্গি কি অনেক অর্থ আছে বিহর কানন কানকু ছেদন কর গোটে শব্দ আলিঙ্গন কর নাই গোটে শব্দ বুঝিলা তোমাকে অলরেডি মু অনুপ্রাস ডিस्कशन করিদেলা আমি অনুপ্রাস সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ মধ্যে আমি ডিस्कशन করিদেলা পিলা মানে যদি কিছু ডাউট আছে কমেন্ট সেকশন রে কমেন্ট করিব তা মু নিশ্চিত ভাবে পূর্ববর্তী ক্লাস রে যে তোমাকে আনিবি কোন আনিবি তোমার এটা তো অর্থ অলঙ্কার আনিবি অর্থ অলঙ্কার যেতেবেলে আনিবি তোমার সেতেবেলে আমি ডিस्कशन করিদেবা পিলা মানে সবসক্রাইব করিকি বেল বটন রে অল প্রেস সমস্তে কর পিলা মানে যদ্বারা के बहुत हेल्पफुल হবো তোমাকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ।